And salutations at the lotus feet of our beloved Bhagwan, respected elders, and my dear brothers and sisters. A very loving Sairam to each one of you, and Navratri wishes for this whole week. Welcome to this second online session. The topic for today evening is Stree Shakti, the power of the feminine. And to deliver this talk, we welcome Sister Padmalata Rao, the State Veda Coordinator, Odisha. She is also the National Mahila Council member and was the Joint Service Coordinator and Educational Coordinator for Bhubaneswar for 3 years. She has done her BSc Zoology Honours with distinction, BA, LLB, BEd and MA, and worked as a science teacher in the Sri Satya Sai Vidya Vihar of Bhubaneswar for 2 years. We thank Sister Padmalata Rao for accepting our invitation to deliver this talk. Over to Sister Padmalata Rao. Sai Ram. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रेमरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये समस्त सृष्टि शक्ति की ही रूप है। शक्ति नहीं तो सृष्टि नहीं। हम सबको सृष्टि करके अच्छा से पालन पोषण करके रक्षा करने वो साई जननी के चरणारविंदों में शतकोटि भक्ति पूर्वक नमन अर्पण करती हूँ। और आज की नवरात्रि उत्सव के दूसरे सायं समय में शुभ मंगल कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गुरुजनों को, पूजनीय ज्येष्ठ पंडित को, समस्त नारी शक्तिगणों को, पूज्य सर्वभारतीय सभापति श्रीमान निमेश पांड्या जी को, स्नेहशीली अत्यंत प्रेम प्रदायिनी मार्गदर्शिका श्रीमती कमला पांड्या जी को, भारती और अन्य समस्त साई सहोदरियों को, समस्त साई आश्रित भाई गुरुतुल्य समस्तों को अंतर से भक्ति सहित श्रद्धा के साई राम अर्पण करती हूँ। साई राम। आज की विषय वस्तु स्त्री की शक्ति। आधुनिक विज्ञान कहती है कि पदार्थ और उसकी शक्ति ये दोनों अभिन्न हैं। जब कुछ भी नहीं था तब भगवान ही थे। गॉड एलोन एग्जिस्टेड। उसके बाद उनके अंदर एक से अनेक होने की दिव्य संकल्प इच्छा पैदा हुआ था। स्वामी बोलते हैं कि आई separated myself from myself
in order to love myself. वो अनेक होने की इच्छा के पीछे निस्वार्थ शर्त विहीन स्वच्छ पवित्र प्रेम ही था। वो इच्छा से जागृत हुई ये सारा सृष्टि का सर्जना और शक्ति स्वरूपिणी जगदम्बा ये सारा सृष्टि को रचाई है। वही शक्ति को हम आप ब्रह्म कीट जननी चित रूपिणी ब्रह्मांड का जननी जगदम्बा जगत जननी बोलते हैं। शिव या पुरुष और शक्ति प्रकृति है। शिव या पुरुष जड़ है, शक्ति चैतन्यशील है। जब ये जड़ और चैतन्य की संजोग होती है तब अणु से भी सूक्ष्म और महत से भी महान ऐसे सचराचर प्रपंच का अनंत कोटि जीवराशि इस पृथ्वी में आना और जाना होती ही रहती है। एक मां शक्ति हम वसंत की आगमन में मलय मारुत के मंद मंद सुशीतल पवन में प्रचंड प्रभंजन में तूफान भयंकर के तूफान में शिशु के स्वच्छ खिलखिलाती हंसी में वृद्धों की पीड़ना में कोयल की कुहू कुहू के राग में सुंदर कोमल पुष्प की सुगंध और सौरभ में सिंह की गर्जना में फल की मिष्टता में यही शक्ति जागृत है। हमारे अंतर जगत में अंगिरस के रूप में आपाद मस्तक वही शक्ति है। हमारे दृष्टि शक्ति नयनों में हर वक्त पूज्य निमिष जी गाते ही रहते थे, नयनों में प्रेम धार वचनों में अमृत धार, साई जननी मेरा जीवन का धार, जीवन का धार मेरा जीवन का धार, साई जननी मेरा जीवन का धार। ऐसे हमारे नासिका के आघ्राण की शक्ति के रूप में, कर्ण के श्रवण की शक्ति रूप में, जिह्वा की आस्वादन की शक्ति के रूप में और हृदय के प्राण शक्ति के रूप में हर वक्त स्पंदित है। ये जो माँ की वात्सल्य भरी प्रेम, जब हम उनको प्रेम देते हैं, सम्मान से व्यवहार करते हैं, तो माँ की ममता विचलित होगा और उसी क्षण में पृथ्वी में शांति, सद्भाव, सौहार्द, भातृत्व की धारा प्रेम की प्लावित होती है और इंसान एक नई दुनिया का, नई व्यक्ति के रूप में इस दुनिया को स्थापन करेगा। तब उस दुनिया को सुवर्ण युग कहलाता है। इसलिए हम सब मिलके वो वात्सल्य भरी प्रेम भरी साई माँ को प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि अब तक कितने जान जा चुके हैं यही भयंकर कोरोना वायरस जीवाणु से।
वो जीवाणु के अंदर जो साई का प्रेम है, वो प्रेम हम सबको एक करके प्रेम से स्वामी को पुकारने से, साई जननी को पुकारने से, साई जननी इस भयंकर कोरोना व्याधि को अंत करेंगे, सुखमय मंगलमय जीवन प्रदान करेंगे। वो सब आत्माओं को मैं नमन करती हूँ। उनकी आत्मा की सद्गति और स्वामी के, साई जननी के चरणों के लीन होने के प्राप्ति पाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मन भारी है, हर एक दिन, हर वक्त, हर क्षण जब ये सुन रहे हैं, भय में विचलित हैं, फिर भी साई जननी सबको कुशलमय रखे, मंगलमय रखे, यही प्रार्थना है। वो प्रेम की शक्ति साई माँ के पास। और इसी अवसर में नारी का शक्ति के लिए अंदर से एक गाना आ रहा है। शक्ति स्वरूपिणी नारी, साई माँ का प्रिय पुत्री। शक्ति स्वरूपिणी नारी, साई माँ का प्रिय पुत्री। सत्य धर्म शांति से भरी, बहती है प्रेम की निर्झरी। शक्ति स्वरूपिणी नारी, साई माँ का प्रिय पुत्री। अज्ञान तिमिर से आस छा गई अंधेरा, प्रेम की रोशनी लेके नारी करे उजाला सुनहरा। ममता की मूर्ति नारी, अबला न कहो, अवहेलित न करो। शक्ति स्वरूपिणी नारी, साई माँ का प्रिय पुत्री। सृष्टा की सृष्टि नारी, जन्म दात्री। ईश्वर की जननी, ईश्वरांबा प्रेममयी। सृष्टा की सृष्टि नारी, जन्म दात्री। ईश्वर की जननी, ईश्वरामा प्रेममयी। प्रेम की रूप है नारी, पाषाण न कहो, परिहास न करो। शक्ति स्वरूपिणी नारी। Stree is not abala, she is very much the embodiment of power, सबला। यही परिप्रेक्ष्य में वेद में भी हम देखें कि वेद की युग के नारियों ने, पवित्र स्त्री जाति, गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, मदालसा, ये सब इतने वेद मंत्र में पंडितायन थे और वे सब वैदिक युग से, परंपरा से, संस्कृति के शक्ति स्वरूपिणी को ही आराधन करते थे, उपासना करते थे।
और मनु के शास्त्र में यही बोला गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी जो जहां पे पूजा होती है, सम्मान पाती है, वहां देवता रहते हैं। और एक अच्छी सी युवा पीढ़ी की संस्कृत श्लोक है, बालिका अहम, बालिका नवयुग के बालिका अहम, बालिका नवयुग जनिता अहम बालिका, न हम अबला न हम दुर्बला, आदिशक्ति अहम अंबिका, आदिशक्ति अहम अंबिका। The youth, they want to arise with the spirit of that embodiment of Shakti, the power latent in them. I am not feeble, I am not powerless, I am Adi Shakti, I am Ambika. और भी हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि नास्ति स्त्री समा छाया, नास्ति स्त्री समा गति, नास्ति स्त्री समा तारणम, मातृवत् परदारेषु यह पश्यति सह एव पंडितः। मीनिंग, नास्ति स्त्री समा छाया, स्त्री इज लाइक ए ट्री, she gives shelter. Nasti stri sama gati, she is the savior, protector. Nasti stri sama taranam, she always protects from all kind of problems. Sahaeva panditaha, who will be called as pandita, the scholar, the real scholar? Paradareshu, all other women except his wife, if he treats them as mothers, that person is called as the real scholar. ये से उच्च कोटि की परंपरा, सभ्यता हमारा भारत की, हमारे देश की। और अगर हम आते हैं रामायण, वाल्मीकि जो रचे हैं, रचना किए हैं, वाल्मीकि बोलते हैं कि the sweetness of womanhood, the spirit of sacrifice and the motherhood. वाल्मीकि बोलते हैं कि नारी स्त्रीत्व की, नारीत्व की माधुर्य, महनीयता वो है कि उनकी त्यागशीलता, उनकी मातृत्व की शक्ति। और क्या बोलते हैं वाल्मीकि? बोलते हैं कि नारी सब भक्ति स्वरूपिणी है, दे आर ऑल एम्बॉडीमेंट्स ऑफ प्योर डिवोशन। और स्वामी भी बोलते हैं इस भक्ति उनको शक्ति स्वरूपिणी कर रहे हैं, भक्ति से अतुलनीय शक्ति प्राप्ति होती है। दिस शक्ति विल बी डिसिमिनेटेड, वो कम हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कब? when the women fold will be engrossed in excessive talk or gossiping, इधर उधर की बातें करते हैं, पर निंदा करते हैं, अन्य के समालोचना करते हैं, चर्चा करते हैं और
रॉन्ग काउंसलिंग देते हैं, वो उपदेश, नेगेटिव उपदेश देते हैं, नकारात्मक संदेश देते हैं, तब इनके पास वो भक्ति भी कम हो जाती है और वो शक्ति भी कम हो जाती है। स्वामी उदाहरण स्वरूप कैकेयी, माँ कैकेयी और मंथरा को बोलते हैं ऐसे, क्योंकि कैकेयी बहुत अच्छी माता थी, वो राम को इतना प्यार करते थे, उनके अंदर इतना सकारात्मक भावना, अच्छे विचार थे, लेकिन मंथरा के नकारात्मक संदेश, नकारात्मक बोध से वो विचलित हो गए और कुकर्म, कुसंग में, उनका कुव्यवहार में वो खुद इतना नुकसान हुआ उनका, वो बेटे को खोए, पति को खोए, सब दुख में वो पीड़ित हुए। इसलिए हम जब स्त्री के शक्ति के बारे में बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं पहले स्त्री का महत्व जानो। शब्द स्त्री, the three gunas in the word स्त्री, स्वामी बोलते हैं ये जो सिंगल लेटर स्त्री शब्द में 3 अक्षर समाहित हैं, वो है सा ता रा। वो सा ता रा के बारे में स्वामी बोलते हैं कि सा अक्षर सात्विक प्रकृति का प्रतीक है, और ये सात्विक भावना हर नारी में इतनी भक्ति, इतनी सकारात्मक चिंता, साधुता, समृद्धि बढ़ाती है कि वो निरंतर कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस, जो स्वामी बोलते हैं, निरंतर समन्वय जागृति या चेतना में रहती है कि मेरे अंदर दिव्य शक्ति है। आई एम नॉट ए ह्यूमन बीइंग, आई एम गॉड। स्वामी बोलते हैं कि हर अहरह, हर क्षण में आप मत सोचिए कि आप साधारण हैं, आपके अंदर मेरी दिव्य सत्ता है, मेरी दिव्य शक्ति है। तो इस सात्विक प्रतीक जो है, प्रकृति जो है, वो 3 स्तर में हमको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। वो क्या है? सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य। वो दिव्य शक्ति के सामीप्य होते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं, सायुज्य। ता अक्षरता, स्वामी बोलते हैं ये तामसिक प्रकृति का मतलब आलसीपन नहीं। स्वामी बोलते हैं कि स्त्री के अंदर जो नम्रता, ह्यूमिलिटी, ब्रीडता, सम्मान पूर्वक सर झुकाना, बड़ों के आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, विनय से, विधेयता से पेश आना, ये है तामसिक प्रकृति नारी का। और राजसिक गुणों प्रतीक है, ये है धैर्य, साहस, आत्मनिर्भरता की गुण। स्वामी बोलते हैं कि नारी तू निर्मात्री है, नारी शक्ति शक्तिशाली समाजस्य निर्माणं करोति। ऐसे पवित्र शक्ति जो है नारी के अंदर, वो इतना मजबूत समाज को निर्माण करने की ताकत उसके अंदर है। उसके बाद हम ये 3 रंगों का रहस्य को आते हैं। एक है 3 अक्षर सा ता रा स्त्री, और सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण
तीन रंग, तीन शक्तियां का रहस्य। विविधता के वैभव से भरा, विविधता के वैभव से भरा सृष्टिकर्ता की अनवद्य सृष्टि, चित्रकार के कल्पना से बाहर, विविध रंगों में रंगाए थे विचित्र संसार। इंद्रधनुष के सप्त रंगों से समापित, तीन रंगों में स्थित यह सृष्टि का रहस्य। श्वेत वर्ण पवित्रता की प्रतीक, भाव, वचन और कर्म के शुद्धता के समान, जल वायु की परिशुद्धता की द्योतक, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पत्नी शुभ्र वस्त्रा सरस्वती, श्वेत वर्णा, तीन रंगों में प्रथम। सरस्वती, मां सरस्वती की शक्ति श्वेत वर्ण और सात्विक गुण की प्रतीक है। उसके बाद रक्त वर्ण, ये रक्त वर्ण है उभरता हुआ सूरज का रंग, प्रज्वलित अग्नि का रंग, शरीर में प्रवाहित रुधिर का रंग। शरीर में प्रवाहित रुधिर का रंग धारण करती हुई लोहित वर्णा मां लक्ष्मी निस्वार्थ निशर्त प्रेम की प्रेरणा, निस्वार्थ सेल्फलेस, निशर्त अनकंडीशनल प्रेम की प्रेरणा, यह सृष्टि सारा कर्म द्वारा परिपृष्ट, पालनकर्ता विष्णु की पत्नी रक्तवर्ण लक्ष्मी की प्रतीक। जो रक्तवर्ण है, रजोगुण है, वो मां लक्ष्मी की प्रतीक है। कृष्ण वर्णा अंधकार की प्रतीक है। अन्य सभी रंग कृष्ण वर्ण में समाहित, समग्र सृष्टि कृष्ण वर्ण में विलुप्त। यथार्थ में कृष्ण वर्ण लय या विनाशकर्ता महादेव की पत्नी काली माता की प्रतीक। जो तामस गुण, वो काला रंग और मां काली के सहित जुड़ित। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति त्रय। हम अब तीन शक्तियों के बारे में बोल रहे हैं। जो सात्विक शक्ति है वो मां सरस्वती की ज्ञान शक्ति, और जो रजोगुण की शक्ति है इच्छा शक्ति का प्रतीक मां लक्ष्मी, और क्रिया शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति त्रय आद्य शक्ति में समर्पित महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में होते हैं पूजित। जब तीनों शक्तियों, लक्ष्मी का इच्छा शक्ति, मां काली का क्रिया शक्ति और सरस्वती का ज्ञान शक्ति, ये तीनों समन्वित महाशक्ति आदि शक्ति, जब हम पूजा करते हैं ये नवरात्रि के उत्सव में, तब वो लक्ष्मी महालक्ष्मी का शक्ति हो जाते हैं, वो सरस्वती महाशक्ति कहलाते हैं और वो महाकाली कहलाते हैं। वे दिव्य शक्ति महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में होते हैं पूजित, और वे दिव्य शक्ति करते हैं हमारे अंदर की जाड्यता के प्रतीक महिषासुर का विनाश। वो तीनों शक्ति
समन्वित साई शक्ति, दिव्य शक्ति हमारे अंदर के जाड्यता रूप में जो महिषासुर है, पाशविक पैशाचिक प्रवृत्तियां, दानव का प्रकृति एवं पशु का प्रकृति को, जो महिषासुर के रूप में जो जाड्य है, अज्ञान है, अंधकार है, तिमिर है, उसको विनाश करते हैं और दबी हुई मानवीय मूल्यबोधों की प्रतिरूप दिव्य शक्ति की विकास करते हैं। जो मानवीय मूल्यबोध है हमारे अंदर, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, उनका विकसित करवाने का ये नवरात्रि पूजा का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य है। स्वामी, हम कितना भाग्यशाली हैं, हम सब नारी जाति। स्वामी ने हमके लिए, हमारे लिए हर महीने में 19 तारीख को शक्ति स्वरूपिणी के रूप में पालन करने के लिए आदेश दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, वरदान दिए हैं, ये बोल के कि आपके अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं, छुपी हुई हैं, उसको जागृत करो। आपको चेतना आना है, चैतन्यवंत होना है। यही चेतना दिलाने के लिए स्वामी का दिव्य संदेश जो देते हैं महिला दिवस में, शक्ति स्वरूपिणी दिवस में, केवल नारी ही इस भारत को सम्मान और गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने की लायक है। नारी तू निर्मात्री है। यही परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, हम नारी का रूप एक है, लेकिन वो अनेक रूप में है। नारी है हम सर्वम सहा, हम है धरणी। वी आर जस्ट लाइक मदर अर्थ। नारी है हम सर्वम सहा, हम धरणी। जीवन के पथ पर साथी हम है जानो, जीवन के पथ पर साथी हम है यारो, हम जाया भगनी जननी। नारी है हम सर्वम सहा, हम धरणी। कहते हैं हमको हम है अबला, अबला नहीं है आद्य शक्ति कला। फूलों जैसे कोमल है हम, आत्मविश्वास की बल में न कम। नारी है हम सर्वम सहा, हम है धरणी। हम है सीता, हम सवित्री, हम है पद्मिनी, हम है दुर्गावती। हम है सीता, हम सावित्री, हम पद्मिनी, हम है दुर्गावती। हम है जननी, जन्मदात्री। हमारी किसी से तुलना नहीं। हमारी जो मातृत्व की, मातृशक्ति की किसी के साथ तुलना नहीं है। हमारे अंदर जो पवित्र प्रेम है, वो शक्ति हमारे अंदर है, और हम किसी का बहन है, किसी का पत्नी है, इस बराबर में स्वामी बोलते हैं कि इसलिए स्त्री को
बोलते हैं कि गृह लक्ष्मी, स्वामी बोलते हैं ये गृह का लक्ष्मी स्त्री है, नारी, धर्म पत्नी, पति को धर्म पथ पर ले जाने वाली धर्म पत्नी, गृहिणी, गृह को इतना पवित्र से सजाने वाली गृहिणी है। स्वामी बोलते हैं कि गृह को देख के गृहिणी को अंदाज कर सकते हैं, जैसे गृहिणी को देख के गृह को जान सकते हैं। इसलिए स्वामी बोलते हैं वो अर्धांगी है, वो पति का सुख में, दुख में, कष्ट में, आनंद में अर्थ भाग है। और कलकंठी बोलते हैं स्वामी, ये कलकंठी नारी के आंखों से अगर आंसू बहते हैं तो जानो, स्वामी बोल रहे हैं, वो घर का, वो सारा विश्व का विनाश होगा। इसलिए स्वामी बोलते हैं सभी को, समाज में हर व्यक्ति को बोलते हैं कि संसार में, अपने परिवार में नारी को गौरव और सम्मान पूर्वक स्थान या जीवन बिताने की अवसर देना चाहिए। ये बोल के स्वामी इनके दिव्य संदेश में बोलते हैं कि नारी के अंदर 7 प्रकार की शक्तियां हैं, वो इतना खूबी से निभाना पड़ेगा वो शक्तियों को। वो एक है कीर्ति, प्रसिद्धि, श्री, समृद्धि, और वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, और कौशल, निपुणता, युक्ति, स्मृति। जो मंडन मिश्र को जो उन्होंने हराया भारती ने, उनकी वाक चतुरता से मंडन मिश्र की पत्नी भारती आदि शंकराचार्य को हराए हैं। तो वही बोलते हैं कि वाक शक्ति, स्मृति, याद रखने की शक्ति, मेधा, बुद्धि, चतुरता, विवेक, स्टेडफास्टनेस, दृढ़ता, धृति, क्षमा, फॉरगिवनेस, ये सब 7 शक्ति जिसमें है वो नारी शिरोमणि है, महासाध्वी कहलाती है। स्वामी दृष्टांत में बोलते हैं कि सीता महासाध्वी है, उनका पवित्रता, और उर्मिला, सुमित्रा, they are the spirits of sacrifice, embodiments of त्याग भाव, generosity, दया, उदारता की मूर्तिमंत स्वरूप थे। मंडोदरी को प्रशंसा करते हैं स्वामी, she is the paragon of virtue, वो उनके पास सुज्ञान की प्रतिरूप है, वो राइट नॉलेज। वो हर वक्त रावण को समझाते थे कि आप स्वयं भगवान की पत्नी को लाकर इतना भूल किए हैं, लेकिन रावण उसको सुनते नहीं थे उनकी घमंड की वजह से। कुंती, माता कुंती को भी आदर्श नारी बोल के बोलते हैं, आदर्शपूर्ण भक्त कहलाते। और द्रौपदी, शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, दया, वात्सल्य, क्षमा, फॉरगिवनेस। उसके बाद स्वामी और एक संदेश में, समय है, बोलूं साईराम? हाँ बोलिए बोलिए, you can. Okay. Just inform me when I have to. Another 5-10 minutes. Okay, thank you. Okay. तो स्वामी और एक शक्ति को भी हम सब प्रशांति में देखते हैं, गायत्री माँ का मंदिर स्थापना। वो जो मूर्ति रखे हैं उसके नीचे यंत्र स्थापन किया है, यंत्र, मंत्र, तंत्र सब इस शरीर में स्वामी बोलते हैं। और लक्ष्मी का भी मंदिर स्थापन किए हैं। वो गायत्री शक्ति के बारे में स्वामी बोल रहे हैं कि विमेन्स रोल एज मदर्स, पंच माताओं को बोलते हैं, वेद माता, देश माता, देह माता, गो माता,
तो इसके बारे में जब वेद माता आते हैं, वो वेद माता स्वामी बोलते हैं कि गायत्री छांदसाम वेदा, शी इज वेरी पावरफुल, गायंतम त्रायते इति गायत्री, ऑलवेज शी इज सो पावरफुल, द वन who praise Mother Gayatri, she bestows pure thought, she protects, she provides nourishment and finally liberation. Then तीन शक्ति के बारे में बोलते हैं, मेटेरियलाइजेशन, वाइब्रेशन, रेडिएशन, पदार्थीकरण शक्ति, कंपन या तरंग की शक्ति, रेडिएशन, we can say that विशदीकरण या व्यापक शक्ति। और स्वामी बोलते हैं कि ये तीनों शक्ति रिप्रेजेंट करते हैं प्यूरिटी इन थॉट, वर्ड एंड डीड, त्रिकरण शुद्धि। इसलिए स्वामी बोल रहे हैं कि ये गायत्री माता का और 4 शक्तियां हैं अंदर। गायत्री माँ के 3 शक्ति हैं, वो है गायत्री, सरस्वती, सावित्री। स्वामी बोलते हैं गायत्री द मास्टर ऑफ सेंसेस, इंद्रिय निग्रह शक्ति, और सावित्री प्राण शक्ति, लाइफ प्रिंसिपल्स, और मां सरस्वती ज्ञान की शक्ति, वाक शक्ति। उसके बाद स्वामी बोलते हैं कि 4 शक्ति के बारे में, सत्यवती, अंगवती, सत्यवती, अंगवती और अन्यवती, निदानवती। इसको बोल के हम समाप्त करते हैं। वो सत्यवती जो है वो ऑल परवेडिंग ट्रूथ, ये सृष्टि में दूध में जैसे मक्खन छुपी हुई है, ऐसे सर्वव्याप्त है सत्य का शक्ति। अंगवती पंचभूतों की शक्ति, हमारे अंदर, इंसान के अंदर भी ये पंचभूतों हैं, शक्ति है, और बाहर भी। द डिविनिटी ऑफ 5 एलिमेंट्स। स्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि महिला दिवस में धरणी मां का सहनशीलता, अग्नि देवता की धर्म, राइट एक्शन, सीता की पवित्रता प्रमाण करने के लिए उनको अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। और एक भी बोलते हैं स्वामी कि जातवेद सेतुनवा, हम दुर्गा सुक्तम जो बोलते हैं वो जातवेद है अग्नि। हम अग्नि को प्रार्थना करते हैं, जातवेद अग्नि देवता लक्ष्मी को आप लाके आइए। मैं उनको हिरण्य, गो, अश्व और पुरुष को मांगना चाहती हूँ। स्वामी कितना अच्छा से बोलते हैं कि जातवेद का मतलब लाइट, नॉलेज, विजडम। आपको कांति में चलना चाहिए पैदल, आप जो स्थिति को पाना है। और यहां बोल रहे हैं वायु है शांति का प्रतीक, शीतलता, सांत्वना, सुकून, और जल प्रेम का प्रतीक, व्यापकता, संप्रसारणता, अमृत जैसे, वाटर इज द पेनेशिया फॉर ऑल डिजीजेस, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, सब शारीरिक, और स्पेस, आकाश, भूत, अहिंसा का प्रतीक, थॉट वाइब्रेशन, सकारात्मक वाइब्रेशन सर्वव्याप में, ये जो ब्रह्मांड में व्यापित होते हैं। स्वामी दृष्टांत देके बोलते हैं, हिमालय के पर्वत श्रृंग में जो ऋषि मुनि तपक कर रहे हैं, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, वो सकारात्मक तरंग सारा विश्व में, सारा ब्रह्मांड में कंपन जैसे, तरंग जैसे प्रवाहित होके हम सबको मंगल रख रहे हैं। और अन्यवती शक्ति जो बोले हैं वो है सब देव देवता का जो अस्त्र हैं और सिंबल हैं।
शंख शब्दमय, शब्द ब्रह्ममय, चक्र है, काल अतीत शक्ति है, और जो सुदर्शन बोलते हैं धर्म का प्रतीक है। और स्वामी दैवम मानुष रूपेण आके हमको बोल रहे हैं कि मेरा अस्त्र क्या है? सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। ये शक्तियां नारी को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। यही बोल के स्वामी बोल रहे हैं कि चित शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के रूप में मातृशक्ति है। ईश्वरम्मा दिव्य माता ने इतना सरल थे, अमायक थे, वो समाज हित के लिए उस दिनों में गांव में छोटी सी वेल, कुआं बनाने को बोले, तो उनकी जो समाज हित में जो इच्छा आया वो इतना बृहत प्रकल्प हो गया। भगवान वही बोलते हैं, आपकी इच्छा कितनी नैरो होगा, संकुचित होगा, उतनी सी ही काम होता है। आपका जितना विशाल भाव होगा उतना बड़ा प्रोजेक्ट। माँ बोले कि उनके लिए कुछ नहीं मांगे हैं, एक छोटी सी स्कूल मांगे हैं स्वामी से, और बड़ा विश्व का विद्यालय स्थापन किए हैं, इतना कॉलेज स्थापन किए हैं स्वामी ने, और छोटी सी हॉस्पिटल मांगे हैं गांव के महिलाओं के लिए। लेकिन स्वामी 2-2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवा के सब मानव जाति को कल्याण के लिए काम किए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ईश्वरम्मा वेलफेयर ट्रस्ट हम बोल सकते हैं, और हमारे नारी शक्ति कमला जी और ईश्वरम्मा वेलफेयर ट्रस्ट, हमारे सत्यसाई महिला विभाग, सब मिलके इतना अच्छा से मदर एंड चाइल्ड केयर के प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, इतना सुंदर काम किए हैं, और जो गर्भवती महिला के मुंह में हंसी लाए हैं, और उसकी नवजात शिशु की सब प्रकार की रक्षणा दिए हैं। मैं उन सभी को आभारी हूं। ऐसे 21st सेंचुरी में भी सभी स्वावलंबी हुए हैं, सभी स्त्री शक्ति इतना अच्छा से काम किए हैं। लास्ट में एक छोटी सी पोएम, God has taken 6 days to create women. An angel came and asked, "Oh Lord, why you have taken so much time for this particular species?" Lord answered, "Have you seen all the specifications I have to meet to shape her? She must function on all kinds of situations, can heal anything from a bruised knee to a broken heart, works 18 hours a day and even more. She may be soft by touch, but very strong in her heart. She can endure and overcome every obstacle, every problem. Not only she can think, she can reason, she can negotiate well." "Why her cheeks are wet?" the angel asked. "Why tears in her eyes?" Lord answered, "Tears are her way of expression. She expresses her grief, her doubts, her love, her loneliness, her suffering, her pride." Angel said, "Oh Lord, the woman indeed is marvelous." Lord said, "She has strength that amazing everyone. She can handle trouble, carry heavy burdens. She holds happiness, love, and opinions. She smiles when she feels like crying, and cries when happy, laughs when afraid. She fights
for what she believes in. Her love is unconditional. Lord said, but she has one drawback. She often forgets what she is worth. Sai Ram. मैं सबको आभारी हूं, सर्वप्रथम साई जननी को उनके चरणों में शतकोटि नमन, कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धा से कुसुमांजलि देती हूं। ये जो मौका मुझे साई जननी और महाराष्ट्र के ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, इसलिए श्रीमती कमला पांड्या जी को, भारती जी को और जो अन्य सभी बड़े हैं सभी को मेरा अंतर से भक्ति पूर्वक साई राम, साई राम। ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఏది మన సత్యము? What is our truth? ఆ ప్రేమనే మన సత్యము. In fact, that very love is this truth. ఈ ప్రేమనే లేకపోతే మనకి ఏది జగత్తులో కనరాదు. Without love, you cannot see anything in this world. ఈ ప్రేమనే మన యొక్క స్వరూపము. In fact, you are the very personification of love. కనుక ఇట్టి ప్రేమ స్వరూపాన్ని మనము పొంది, being the very form of love, అప్రియమైనటువంటి వస్తువులకై మనం ఆశించి పరితపిస్తున్నాం. You just run after those things which are not to be accepted, and therefore you struggle. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. మనం ఉండి ఆశించేటువంటిది దేన్ని? ప్రేమని మాత్రమే. What is that we should ask for? Seek. మనం ఉండి అనుభవించేది ఏమిటి? ప్రేమను మాత్రమే. What we experience now is love. అనుభవించేది, ఆనందించేది, పరితపించేది ప్రేమనే. What we pine for, what we are delighted about, what we are blissful about is this ప్రేమ peace. తప్ప మరొకటి ఏది కూడా ఈ జగత్తులో శాశ్వతమైనది లేదు. There's nothing in this world that is permanent other than love. అట్టి నిత్య సత్యమైనటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని మనము నిత్యం ఉంచుకొని మనం దేన్నో మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా వెతుకుతున్నాం. That eternal truth, love is within us. We have forgotten this principle and we are in search of it outside. కనుక ముఖ్యంగా మనం యోచించవలసినటువంటిది మన స్వరూపం ఏమిటి అని విచారించాలి. In the first instance, we have to inquire our true identity. ప్రేమనే మన స్వరూపము. Love is our form, nature. సర్వరూపధరం శాంతం, సర్వనామధరం శివం, సర్వరూపం అద్వైతం. అది ఏ ప్రేమతత్వం? The love is non-dual. The love is eternal. The love is peace. And love is that awareness in all forms and in all names. కనుకనే అందరి యందు ఉన్నటువంటిది ప్రేమ ఒక్కటే. The very same love exists in all. ఎదుటి వాడిని చూసి నీవు ద్వేషిస్తున్నావు, You hate the man in front of you. నీ సొంత వాడిని చూసి నీవు ప్రేమిస్తున్నావు. You love your own. ఇది నీలో ఉన్నటువంటి యొక్క దోషము. This is your mistake. ఈ ద్వైత భావం అనేటువంటిది నీలో ఉండినంత వరకు కూడాను నీకు ద్వైతమే ఉంటుంది, కానీ అద్వైతం చిక్కదు. So long you are dual. You will A man experience dual with experience. dually mind is half blind. A man with dual mind is half blind. నీవు అర్ధ చీకటిలో నీవు ఉన్నావు. You are in half darkness. ఎదుటివాడు నీవు పరాయివాడు అనుకుంటున్నావు. You consider the man in front to separate from you. నీ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి వాడు నీ సొంతం వాడు అనుకుంటున్నావు. The one at home, you claim them as your ఇది own. చాలా పొరపాటు. అందరూ నీ స్వరూపములే. All are in fact are your own forms. అలాంటి ఏకత్వాన్ని మనం అనుభవించాలి. That oneness we should experience. అద్వైత దర్శనం జ్ఞానం అన్నారు. The true wisdom lies in the experience of non-dualism. ఇట్టి జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి మానవుడు, Man being non-dual, అనిత్యము అశాస్త్రమైనటువంటి అసత్య స్వరూపాన్ని చూసుకొని just he goes by that ephemeral దానిని temporary విశ్వసించి forms. దానికై నీవు తపిస్తూ ఉన్నావు. He reposes faith in these transitory artificial forms and struggles to acquire them. కనుక ఈ చింతన నీవు మానివేసి Give up that kind of search and anxiety. సర్వులు యందు ఉండినటువంటిది నేనే, I am present in everyone. నా యందు ఉన్నటువంటిది సర్వులు, All exist in me. సర్వదేవోపధరం శాంతం. And it is the peace that assumes different forms. ఆ స్వరూపము ఈ దేహమునందే ఉన్నది. And that very form verily is in me. సర్వదేహముల యందు కూడాను ఏ యొక్క ఆత్మ ఉన్నదో ఆ ఆత్మ నీ యందు కూడా ఉన్నది. That spirit, Atma, present in everybody is one and the same in you also. కానీ నీ ఆత్మను చూసి నీవు ఆనందించక పరుల ఆత్మను చూసి నీవు కష్టపడుతున్నావు, కేవలం అసూయ పడుతున్నావు.
In fact, you are not aware of your own principle of the self or the spirit, and while you feel jealous of the ప్రేమ self of స్వరూపులారా, others. నీ యందున్న ఆత్మనే పరుల యందు కూడా ఉన్నది. The Atma, the self in you, is present in ప్రతి ఒక్కటి everyone. కూడాను తనకు తాను అనుభవిస్తూ కూడాను తాను పరాయిదాన్ని అనిపిస్తున్నానని భ్రమిస్తుంటాడు. In fact, you experience for yourself all these cardinal principles, but you consider others. అజ్ఞాని అయినటువంటి కుక్క యొక్క స్వభావం ఇవన్నీ. These are all the qualities of an ignorant person. డాగ్ Dog. ఒక తూరి ఏదో ప్రయత్నపూర్వకంగా వెతుకుతూ పోతున్నది డాగ్. A dog went on searching, ఒక ఎండిపోయినటువంటి ఎముక చిక్కింది దానికి. and it would catch hold of a dry bone. దాన్ని గట్టిగా కొరుకుతూ ఉంటున్నది ఆశతో. And this dog went on biting this bone. కడపటికి ఆ బోన్ యొక్క ఇది కొంచెం ముక్క తన గమ్స్ లో చేరి And part of this bone got stuck up into its eye. తక్షణమే రక్తం వచ్చింది. And the blood started ఆ flowing. రక్తాన్ని చూసి కుక్క ఆనందిస్తుంటున్నది. The dog is happy watching the blood. నేను కొరికినటువంటి యొక్క ఈ బోన్ నుంచి వస్తున్నది రక్తం అనుకుంటున్నది. And the dog went on feeling that the blood started flowing out of the bone that it had కాదు bitten కాదు it. కాదు, నీ రక్తమే ఆ బోను కూర్చుకొని ఈ రక్తం నీకు ఆ బోన్ నుండి కనిపిస్తున్నది. In fact, it is the blood of the dog only, not out of the bone. అదే విధంగానే ఈనాటి మానవుడు కూడాను Man today, తన యందున్నటువంటి ఆనందాన్ని తాను మరచి he has forgotten the innate immanent ఈ bliss, ఆనందం బయట నుంచి ఎక్కడో లభిస్తుండదని విశ్వసించి and he thinks that bliss is outside that comes to him, కేవలము ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. and he makes every attempt to be blissful. ఇది చాలా పొరపాటు. It's a very big mistake. ప్రతి ఒక్కటి కూడాను తన నుండియే వస్తున్నాయి. Everything comes out of you. దుఃఖము కానీ ఆనందం కానీ ఇవి రెండు నీ భ్రమలే. Either pain or pleasure, they're all of your making, of ఈ your ప్రెజర్ ఇస్ imagination. అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్ అన్నారు. The pleasure is an interval between two pains. రెండు బాధల మధ్య లోపలనే ఒక ఆనందం మనకు లభిస్తుంటుంది. There lies the pleasure between two pains. రెండు దుఃఖముల మధ్యనే ఒక ఆనందం లభిస్తుంటుంది. There is bliss in between the two pains or suffering. కనుకనే ఈ రెండు కూడా మన యందే ఉంటున్నవి కానీ బయట నుంచి రావటం లేదు. Both exist within us, not from the exterior. మానవుడు తన నీడను తాను చూచి భ్రమించినట్టుగా Man is carried away by his own shadow. కానీ అది షాడో, It was only after all a shadow. అది నీ నీడ. It was just a shadow. నీడను చూసి నీవు భ్రమిస్తున్నావు. You are just deluded by that. నిజమైన దేహాన్ని చూసి నీవు ఆశించటం లేదు. You don't think of your own true body. కనుకనే ఒక విధమైనటువంటి యొక్క విచారణ మనం చేయాలి. Therefore, we should inquire clearly here. దీనిని నిన్ను నీవు వెతుక్కోమని చెప్పేది వేదాంతం. So the Vedanta said, know thyself. ఒకనాడు ఒక One day. ఐఏఎస్ ఆఫీసరు క్యాంపు వేశాడు ఒక తాలూకాకు. One IAS officer came on a camp to a taluk. ఆ యొక్క క్యాంపు యొక్క ఇంటి లోపల చాలా భూతాలు ఉన్నాయని అందరూ బెదిరిస్తూ వచ్చారు. And all people said, don't go anywhere near that house because full of demons. సార్, మీరు తెల్ల శరీరం వారు, మీకు అది కనిపించదు, నల్లని శరీరం వారికి అంత కనిపిస్తుంది, అందులో భూతములు ఉంటున్నాయి అని ప్రశ్నించారు. Everybody said, sir, you are a white man. You cannot see demons there in that house. Only we can see that. Don't go anywhere near ఏమిటి it. అందరూ ఇదే విధంగా చెప్తున్నారు, ఈ ఇంటిలో పిచాచం ఉంటుండదా, ఎట్ట ఉందో చూస్తామన్నారు. And this white man wanted to really see that demon there. ఒక లైట్ తీసేశాడు, చిన్నది బెడ్ లైట్ పెట్టుకున్నాడు. He had switched off the main light and he was carrying a small lamp. ఆ బెడ్ లైట్ లోపల నుంచి తాను మేలుకున్నాడు పాపం. And he got up. కాలు పైన కాలు వేసుకొని తాను ఏదో విచారం చేస్తూ అల్లాడిస్తూ ఉంటున్నాడు. He sat cross-legged, moving both the legs. దాని నీడ గోడ పైన కనిపించింది. And the very shadow was seen on the wall there. అది కూడా ఏదో ఆడుతూ ఉండినట్టుగా కనిపించింది. And he could see both the legs moving in front of him. కానీ ఈ అజ్ఞాని యోచించాడు, అదిగో వచ్చింది దయ్యం. Now this fool thought, now there is that evil spirit. దాన్ని పట్టి కొట్టాలి I should catch hold of it and అన్నాడు. beat it. పక్కన ఉన్నటువంటి పిస్టల్ తీసుకున్నాడు, దాన్ని కొట్టాడు. And he caught hold of the pistol and shot it. కట్ట కనపడి తన వేలే పోయింది. And ultimately what happened? He lost his own. ఈ విధంగా తన నీడను చూసి తాను భ్రమించి He is deluded by his సమస్త own self. బాధలకు కూడా గురి అవుతుంటాడు మానవుడు. And man suffers being deluded. మనకు మనం తప్ప ప్రపంచంలో ఏది కూడా లేదు. In fact, nothing exists other than you. సర్వులు కూడా దైవ స్వరూపులే. All are essentially divine. దైవం ఒక్కడు తప్ప, ఏకం సత్
విప్రా బహుదా వదంతి. God is one, we refer to him as mean different forms. అలాంటి ఏకత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. That oneness we should repose faith in it. అలాంటి దివ్యత్వాన్ని మనం సాధించాలి. That divinity must be accomplished. అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని మనం పొందాలి. We should also acquire that divinity which is the unity. అప్పుడే మన బాధలు, మన దుఃఖములు, మన భ్రమలు కూడా నశించిపోతాయి. It is only on that day we will be free from all kinds of imaginations, illusions and delusions. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. దీనికి ఏది ఆధారమని మీరు యోచించవచ్చును. You may question what is the basis for this. ఇది అంతా మన యొక్క భ్రమని. It is all your own thinking. పుట్టినప్పటి నుంచి కూడాను ఈ జగత్తులో మనం సంచరించి జగత్తులో ఉన్నటువంటి భ్రమలంతా మనం వరించి తద్వారా ఈ భ్రమను మనం పెంచుకుంటూ వచ్చాం. Right from the day of our birth, we grow and move in this world, gathering all kinds of delusions and imaginations. కనుక ఇవన్నీ కూడా నీ భ్రమనే తప్ప అన్యం కాదు. They are all your imaginations, nothing different from that. ఎవరిని చూచి నీవు బాధపడినా అది నీకే. If you feel for anybody, it applies to you. ఎవరిని పడి చూచి నీవు ఆనందించినా అది నీదే. If you are happy about anybody, that happiness relates to దుఃఖం you. కానీ ఆనందం కానీ అన్ని నీవే కానీ మరొకరివి కాదు. The pain and pleasure belong to you, to none else. కనుక ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి భ్రాంతిని నీవు కొంతవరకు తగ్గించుకుంటురా. Give up this body attachment to the extent possible. దేహాభిమానం మర్చిపో, ఆత్మాభిమానం పెంచుకో. Forget the body attachment. Get yourself attached to the self. అప్పుడే దివ్యమైనటువంటి ఒక భావం నీలో ప్రబలిస్తుంది. There arises the divine thoughts and feelings.